सो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एंड मेरा नाम है किशोर एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हमारा स्कूल में प्रोग्राम है। प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। आज 22 दिसंबर है। सो ये पार्ट 2 होगा। एंड चलो अभी चलते हैं हमारे स्कूल में एंड आप लोगों को दिखाते हैं हमारे स्कूल का प्रोग्राम एंड एलुमनी प्रोग्राम मीटिंग कैसा होता है। सो चलो चलते हैं। एंड इधर में बहुत सारा सिंगर लोग भी आएगा, डांस प्रोग्राम भी होगा। सो चलो चलते हैं अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोग स्कूल के सामने पहुंच चुके हैं। एंड चलो अभी अंदर में जाके आप लोगों को दिखाते हैं स्कूल का व्यू। एंड चलो लाइटिंग साइटिंग सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। एंड अंदर में चलते हैं गाइस अभी। सो चलो प्रोग्राम एंजॉय करना गाइस, वीडियो का एंड तक देखना। तो चलो सर्वमंगल
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং সকলকে। আমি লামডিং থেকে এসেছি, আমি অঙ্কিতা রায়। আর প্রথমেই আমি জানাচ্ছি পঙ্কজ আঙ্কেলকে এবং সুপ্রিয় চক্রবর্তী আঙ্কেলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে ওনাদের জন্যই আমি এত বড় একটা অনুষ্ঠানে গান গাইবার অপরচুনিটি পেয়েছি। আমি আপনাদের সামনে কিছু গান গিয়ে শোনাবো, আশা করছি সবার ভালো লাগবে। যদি জানতে আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম, যদি জানতে কি যে আমার কাঁদায়, কি যে আমায় কাঁদায়, আমি কি জানিতাম না।
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছে এবং ক্লাসিক্যাল সঙ্গে মাস্টার্স করেছে। বছর খানিক হুজাই কলেজে গেস্ট লেকচারার হিসাবে ছিল, কিন্তু গানের প্রতি তার এত আসক্তি সে গেস্ট লেকচারারের পদ ছেড়ে এখন সমস্ত আসামে গান গেয়ে পড়ছে। এমন একটি মেয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রী, সেটা আমাদের গর্বের বিষয়। তাই প্রথমেই ওর জন্য একটি হাততালি হোক। পিছন থেকে বেশি হওয়া দরকার। এবার আমি আমাদের প্রাক্তনী সংস্থার এক্সিকিউটিভ মেম্বার রুহুন আমিনকে বলবো প্রাক্তনী সংস্থার পক্ষ থেকে আশীর্বাণীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য। রুহুন আমিন, আশীর্বাণী এখানে চলে এসো। ধন্যবাদ। আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি খুবই আনন্দিত, খুবই আপ্লুত। দেশবন্ধু গার্লস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছি, পরবর্তীকালে দেশবন্ধু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছি। নিজের জায়গায় ফিরে এসে নিজের জায়গায় সঙ্গীত পরিবেশন করার যে কি আনন্দ, সে বলে বোঝানো হয়তো যাবে না।
সে কি ভোলা যায় পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় আয় আর একটি রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে কার পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলা বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলা বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় হায় মাঝে কোনো ছাড়া ছাড়ি গেলেন আমার দেখা যদি হলো সখা প্রাণীর মাঝে পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় একটিবার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে কার পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় সে কি ভোলা যায় ধন্যবাদ এইভাবে সহযোগিতা করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাপন দত্তকে। বাপন দত্ত, চলুন বাপন সম্বন্ধে কিছু জেনে নিন। বাপন দত্ত বিষ্ণুপল্লীর ছেলে, বর্তমান সে গুয়াহাটিতে থাকে। সেও পড়াশোনায় ভালো ছিল, আমার ছাত্র, মেট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন, তারপর হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়েছে। কিন্তু গানের প্রতি তার ভালোবাসা এবং আসক্তি তাকে এখন সিঙ্গার করে দিয়েছে। সে আসামের বাইরে বেঙ্গালুরু, গোয়া, কলকাতা এবং দুবাইতে গিয়ে প্রোগ্রাম করে এসছে। হুজাইর এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ওকে দুবাই নিয়ে যান ওখানে প্রোগ্রাম করার জন্য। আজকে সেই বাপনের গান আমরা শুনব এবং উপভোগ করব। ধন্যবাদ। আমি তপু সাহাকে বলবো, তপন দাসকে বলবো, প্রাক্তনী সংস্থার পক্ষ থেকে বাপন দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য। আমাদের নমস্কার জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন। এই যে অনুষ্ঠান, এটা একটু অন্যরকম, অন্য ধরনের। ইটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট, ইটস এ জার্নি অফ 75 years. So congratulations to all of you, DBBS. অনুষ্ঠান শুরু করতে চলছি একটি সুন্দর বাংলা গান দিয়ে। সবার থেকে সহযোগিতা চাই। Ready? Would you like to take it?
একে একে দুই একে তিন হয়েছি জানা জানা পথে চলেছি জানা জানা পথে চলেছি একে একে দুই একে তিন হয়েছি একে একে দুই একে তিন হয়েছি জানা জানা পথে চলেছি জানা জানা পথে চলেছি একটা মনে পারি না जाना जाना दोस्तों आज DBBS का 75 ईयर से और इसमें सबने कुछ ना कुछ सोच कर रखा है लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा मुझे सिर्फ आज गाना सुनाना है यस रियली सभी विद मी एक साथ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ everybody पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा
जो उसको झूमे बाहर मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर बादलों में गिरती नदियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ सिर्फ पापा कहते हैं बड़ा नाम ये चलेगा थैंक यू सो मच बैठे हुए हैं तो और बाहर पे बहुत ठंडी है लेकिन यहाँ पे मौसम थोड़ा गर्मी कर रहा होगा ना सो यू हैव टू बी विद मी एंड मेक सम नॉइज मेक सम शाउट ओके थैंक यू लव यू ऑल थैंक यू है ना बस थैंक यू और आज के आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो दिस इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो ज़मीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर कहो খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ এর সাপোর্টটা চাই ये शाम आप सबके नाम আজকের শোটা আপনাদের জন্য সো প্লিজ বি উইথ আস ভালো ভালো গান শুনুন গান শুনবো ডান্সও করবো ঠিক আছে ये फिर से जल्दी आएंगे मैं तितलियों के पीछे भागूं मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं जितनी खुशबुएं बात में मेरे जितनी खुशबुएं बात में मेरे मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो कहाँ मैं दूसरा बनाऊं अगर कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर कहो
लवली लवली। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना। एंड मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मैं कौन सा लैंग्वेज में ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, वो मुझे बता देना, हिंदी या बंगाली। सो मैं ये बहुत दिन से सोच रहा था आप लोगों को बताऊंगा करके, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। एंड बहुत दिन बाद भी ब्लॉग आया है। सो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना। एंड बंगाली में या हिंदी में ब्लॉग चाहिए वो भी बता देना। एंड चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय गाइस। Alright.